Joseph, por la introducción muy generosa. Reinaldo told me yesterday that you guys were interested in the subject he was developing with you. Reinaldo ayer me contó que ustedes estaban muy interesados en el tema que él estaba desarrollando con nosotros. But I prefer, if Joseph allows me, because I'm not very much familiarized with what Reinaldo was speaking, to develop another theme. And then in another occasion, Reinaldo comes and finishes his class on the Apostle Paul. So dice que ella preferiría desarrollar otro tema si es que Joseph le da la oportunidad. ¿Sí? Entonces, so I've planned to speak about something that I've been reading these days, and I will give the credit to a philosopher called Charles Taylor. Okay. So mi plan es hablar sobre algo que yo he estado leyendo en estos últimos días y le voy a dar crédito al filósofo Charles Taylor. Y this philosopher, he wrote a very excellent book that I recommend to those who have interest in philosophy. It's quite a hard read, but it's worth a while. The name of the book is called The Secular Era. Okay. Él escribió un libro de filosofía que yo recomiendo que lo lean si alguien está interesado en leer en filosofía. Es un poco difícil, pero es algo muy, muy bueno. Es sobre la era de lo secular. O la era de secular. Yes, Secular Era. That's the name of the book. And he develops how we got into these days today. He's a Christian thinker, a Christian philosopher. And he's trying to understand how humanity got to the point that we have today, where all kinds of philosophies outside of the understanding of Christian reality exist and are equally accepted. Okay, so este filósofo es cristiano y él trata de entender cómo hemos nosotros llegado a este punto en el presente, en cómo muchos cristianos aceptan lo que es el cristianismo como está ahora en estos tiempos. How we got to this world of today, that you can be a Christian, you can be a Buddhist, you can be like a materialist, you can completely ignore any sense of reality outside of this material world, and everything is acceptable and everything is equally sounded. Okay, y cómo hemos llegado a este mundo de que todo es aceptable en el mundo de cómo tú puedes ser cristiano, puedes ser budista, puedes ser materialista, y cómo podemos ver que todo esto es aceptable y que tú puedes ser, estoy entendiendo que es como salvado por medio de esto. No, todo puede ser igualito, no hay distinción. Yeah, okay. Es igualmente So it could be the same. Inteligente. Okay. It's even considered to be more rational, more intelligent. For example, a person who doubts the existence of the spiritual world than a person that recognizes the reality of the spiritual world. So puede ser más, la relación puede ser más aceptable de una persona que tiene duda de lo que es el mundo espiritual a una persona que en la realidad acepta que el mundo espiritual existe.
I don't know where, if it's the same where you guys live, but for example, here in New York, where we are, if we are in a party or with a group of friends and we say, I believe in angels, I believe in demons, I believe there is a reality outside of this world, I believe there is a God that created us, people will look at you as if you came from Mars. Yo no sé si es así a donde ustedes viven, pero aquí en Nueva York, si uno dice que si uno cree en los ángeles o cree en Dios o que hay, que tiene uno una relación espiritual con Dios, te pueden ver como que si tú eres una persona fuera de este mundo. But if I say that I believe the multiverse theory of the origin of the world, it's Stephen Hawking, that a physician who is like was bound to a wheelchair, who is a tetraplegic, and he believes there's multiple universes, and that's called the theory of the multiverse. So if I say I believe his theory, everybody says, oh, it's perfectly normal because it's a material explanation. So a supposedly material explanation is accepted, but the explanation of faith is not accepted. Okay, so, pero si alguien cree en lo que es la teoría del multiuniversos, que el origen empezó, el origen del mundo empezó, esta es la teoría que Stephen Hawking habla sobre, que hay multiuniversos que coexisten. Esto se puede ver como una explicación aceptable porque es algo que es tangible y que se puede supuestamente entender, es más materialista, pero pero cómo no se puede entender lo que cuando una persona cree en lo que es teología o lo que es Dios sobre las cosas espirituales. How did we get here? ¿Cómo hemos llegado aquí? How did we get to a point where Christianity is almost not understood, not possible to be understood by a common person in the West? ¿Cómo hemos llegado aquí a donde la cristiandad casi no se le entiende por una persona que vive en el oeste? That's the question that Charles Taylor proposes to answer in this book. Y esa es la pregunta que Charles Taylor propone responder en este libro. And he says there has been a radical secularization. He uses the term very specifically, and I would like to define the term according to what he proposes. Okay. So, ¿cómo hemos llegado a tener un secularismo radical? Y yo voy a dar la definición en lo que él propone en una forma específica. He says there has been a subtraction of God. God has been taken away from the culture, the idea of God and everything related to God in the supernatural. Okay, so él dice que Dios ha sido quitado completamente de lo que tiene que ver con la cultura, de la idea de Dios, que hay un Dios, ha sido básicamente removido. So there's a subtraction of God, of spirituality, and a subtraction of any consequence beyond this life. So a subtraction of a sense of morality, of right and wrong, that derives from the existence of God.
No solamente ha sido quitado Dios o ha sido sacado Dios, pero también la espiritualidad y tener la conciencia, lo que es la moral, lo que es correcto y lo que está malo en hacer, ha sido básicamente borrado. Entonces, so we have a sense of moral, of right and wrong that derives from us. So, tenemos una forma de cómo nosotros vemos lo que está bueno y lo que está malo que sale de nosotros. Not from what that comes from above, that comes from God. God defines what's right and wrong. No que viene de Dios, sino que viene dentro de nosotros no es que Dios define lo que está correcto y lo que está malo. So what is right and wrong is always changing. So lo que está correcto y malo siempre está cambiando. There's been a centralization of men. And when I say men, human beings, right? Human beings are centralized, they've been centralized. And everything that's related to human comfort or human flourishing is the center of any philosophical or theological discussion. So, ha habido algo centralista a donde el humano o digamos el hombre básicamente se ha concentrado específicamente dentro del hombre en lo que es lo que es confortable. La filosofía y la teología es discutida o es hablada en esta forma. Entonces, human flourishing is a term of theology these days, or el florecimiento del hombre. Este human flourishing is the center of, it's the God's purpose. So what is the purpose that God has for us? Is for us to be flourishing or happy, for human life to be achieving its primacy in the earth. Okay, so para que el humano florezca, okay, esto es que Dios tiene un propósito para Dios, Dios tiene un propósito para que el humano siga floreciendo y siga creciendo. If you make a stack of theology books, like pile them up, like huge piles of theology books, and you make a Google search, human flourishing, woo, this expression is going to be in all of them, at the center of all theology. Okay. Si tú si tú pones una estaca de libros de teología y tú haces y tú lo buscas en el internet, vamos a decir, el florecimiento de los humanos va a estar en el centro de la teología. Did I understand that correctly? Yes, you did. Yeah, okay. You did a good job. So another thing is, like, with this understanding of this centralization of humans, we also reduced human reality. What is the reality that we have? That's that's our reality, is the material and social. Con este entendimiento que vamos reduciendo la realidad del humano, lo que tenemos es el materialismo y lo material y lo social. Mm-hmm. So what this radical secularization that I just described did with our theology, I already started. So we have a theology these days that bows to social theory. ¿Qué es lo que hizo este proceso de radical, what did you say?
secularization, secularism. Okay, radical secularization. Okay, so secular, secular radical, ¿qué es lo que ha hecho con la teoría ahora? Que la teoría ahora se Teología, yeah. o se rodilla delante de este proceso secular radical. De la sociología. So, la teología, la sociología está aquí y acá está la teología. Oh, yes, yes, yes. It's paying obligation to sociology. Theology is paying obligation to sociology. Okay, so la teología le está dando un pago hacia la sociología. Yes, so that's what's happening. So we have a theology that's subdued, that's subservient, it's diminishing itself in front of sociology. So tenemos una same point. So, tenemos una teología que se somete, se humilla o se pone delante de la sociología. Yes, I like the expression you use, se pone de rodillas. So we have a theology that's teleological. I don't know, I use big words, I'm so sorry. But teleological means it has to have a purpose. It has to serve a task. So a good theology is a theology that's socially relevant. So, tenemos una teología que tiene una teología. Teleological. Theology is teleological, meaning it serves a purpose. Okay, so la teología tiene un propósito para servir a la humanidad. It serves human beings. Yeah, it serves humanity. So it's a good theology these days. What is a good theology? How do I recognize that theology is truth? It's because it transforms lives. That's something you hear in the pulpit a lot. My theology is truth because it transforms lives. My theology is truth because it transforms the society. My theology is truth because it serves you in some way. So, nosotros escuchamos y reconocemos que nuestra teología, nuestra teología es verdadera porque transforma las vidas o porque transforma la sociedad o porque hace un servicio para otros, hacia otros. Another problem is that's easy to recognize. This theology of these days, the secular theology, it's also very concerned with theodicy. That's another big word, I'm so sorry. Theodicy means it's always justifying God. It's always trying to it's concerned with the problem of evil. Why is there evil? Why is there sin? Why are people, why is God good, but the systems are bad? It's always trying to get justifications for God. And it became very good at it. So, también tenemos el problema de la teología secular. Okay, que tiene otra palabra, teología, no sé en español exactamente, pero es explicar y justificar. Teodicea. Es justificar que Dios, es justificar a Dios. ¿Por qué es que hay, por qué es que hay el mal o que hay pecado? ¿O por qué es que Dios es bueno y pero
How is God good if there's sin in the world? Oh, ¿cómo es Dios bueno si hay pecado en el mundo? How is the church good if there was slavery, if there was social injustice? How in questions of that nature. So, otras preguntas pueden ser, ¿cómo es que la iglesia es buena si estuvo debajo de la esclavitud o promovió la esclavitud o que hace justicia social en esas categorías, que como Dios es bueno, como la iglesia es buena? What is this secularization of theology? I'm going to explain in the end, maybe, why is this secularization, but maybe it's clear to you. But every time I reflect on it, I feel guilty for having humanitized, turned human, my own theology. Okay. Quizás al final yo les pueda explicar un poco más y quizás ya sea más claro para ustedes o ya lo entiendan, pero a veces yo me siento culpable porque hago esta pregunta: ¿qué es secularismo y cómo es que yo lo he humanizado mi forma de mi teología? La he puesto más digamos, yo voy a decir el humanismo, entender más, ser más humanista. Yeah, I turned humanist my theology. So how is that affecting my mission, for example, our sense of mission? We are here studying vocation and studying missions. Why missions? And how is this secularization or this humanism affecting our mission, our sense of mission? Okay. So, el humanismo, ¿cómo está afectando la misión? Si nosotros estamos aquí para aprender de misiones, ¿cómo esto está influyendo la forma, cómo el humanismo está influyendo en lo que es misiones? First, it deposited a huge amount of shame on the very nature of missions. Primero, ha depositado bastante vergüenza en lo que es estar en misiones. En la naturaleza de misiones. O en la naturaleza. Okay. Because missions, what is missions? It's like, I have a gift, I have a sense of what is truth, and then I go to my neighbor's house who doesn't have that truth. So I have to assume I have something that's better than what he has, and then I go there and I say, this is the truth. You don't have it, you have a lie, so now accept my truth. This very interaction there, based on what we call absolute truth, the sense of absolute truth that you have to have when you are in missions, it's now a shameful interaction. So, en misiones, ¿qué es misiones? A veces uno tiene lo que es el sentir o el saber de lo que es la verdad. Yo tengo que asumir que yo tengo algo mejor que mi compañero, quizás un vecino, alguien con quien yo interactúo, y yo le llevo esta verdad que es una verdad absoluta. Y cuando estoy delante de este vecino, esta persona que le estoy compartiendo, that last part, I keep on getting cut off. Yo tengo que imponer, compartir lo que tengo, que es verdad. Okay. Yo tengo que asumir
que lo que yo tengo es bueno, lo suficiente para ser compartido. Okay. I have to understand. So in understanding truth, I understand missions, right? Because I have this, and I know it's like it's a glasses case. It's orange, and it's made out of plastic, and it has some black thing inside, a black velvet type of tissue inside to protect the glasses. So when I touch this and I see it and I describe it, I have to assume this is the truth. And then I go and I share with someone else, like, look, there is this thing here. And this thing is like this. I perceive it like this because this thing actually exists beyond what I perceive. I'm not sharing something that's just inside my mind, but I'm sharing something that's outside here, right? That I can see and I'm describing. And then I share to another person who can also touch that same thing and realize and the color and realize the inside and realize the utility of it in the same way I did. Sorry, too long. Translate for yourself. Translate it yourself. No, she's doing an excellent job. She actually speaks better than I do. That's what Reinaldo told me last night. Okay, so yo he entendido la verdad y yo entiendo la verdad, ¿verdad? Y ahora estamos, como dio este ejemplo de que uno tiene el cartucho para poner los lentes y es de plástico y uno empieza a describirlo y uno asume que tiene que ser verdad porque lo veo. Esta es mi percepción de que existe más allá, porque más allá de la forma de cómo yo pienso o de lo que yo percibo, porque lo puedo ver, lo puedo tocar, puedo ver lo que está dentro y ahora lo comparto con otra persona y también esa persona lo puede compartir con otra persona que también está dando validez a lo que yo estoy, a lo que yo he visto y lo que yo he hecho con él. O lo ha visto como yo lo he visto y lo he tocado, pues le da esa certeza que sí existe. Correctísimo. Entonces, pero lo que es, what have we done with our concept of God in our theology? That's very much subjective theology. ¿Qué es lo que hemos hecho con el concepto de, con nuestro Dios, con el concepto de teología? El concepto de Dios en la teología. Oh, el concepto de Dios en la teología. So what have we done with God? We have said that God is now inside me, right? It's inside my head. And I have a perception of God. And God exists as I experience it. So when I'm trying to share God with another person, it's kind of unfair because the person has a different experience of God and a different perception of how God sees and speaks and what God's plans are. Is it okay or it's too long? Give me 1 second. Okay, so Dios, so yo tengo a Dios dentro de mí, en mi cabeza y como yo lo percibo. Dios existe y yo tengo una experiencia de cómo Él existe. Okay, pero cuando yo lo comparto con otra persona, ellos tienen otra experiencia. Ellos lo ven o lo escuchan en una forma diferente a lo que yo lo escucho. So I'm not speaking about a God that's here outside of me and that can be experienced in the same way by other people because he has an outside existence. I'm speaking about only a subjective experience of God.
Yo no estoy hablando solamente de un Dios que está afuera de mí, sino que es un Dios que está dentro de mí, pero es en una forma subjetiva de mi experiencia de quién es Dios. So why share? God can show himself to anybody. It makes no sense to go there and share something. Share something out of my culture, my life, about to another person who doesn't have the same culture or the same life. Okay. So, ¿por qué compartir? Dios puede demostrarse o enseñarse a sí mismo hacia estas otras personas. ¿Por qué compartir con otros de una cultura completamente diferente a la de ellos y las experiencias que son diferentes a lo que ellos han experimentado? Because the center of this theology is not God, it's human beings. It's a humanist theology. Porque el centro de esta teología es el humano, es una teología humanista. So it has relativized God. Ha puesto a Dios como relativo. It has subjectivized God. Subjetivado. God. Tornado Dios subjetivo. Lo ha hecho subjetivo. Subjetivo. Sí, subjetivo. It only exists inside of me. Solamente existe dentro de mí. La palabra, the word of God has become subjective. La palabra de Dios se ha hecho subjetivo. It has to be interpreted by me in order to have value. Tiene que ser interpretada por mí para que tenga valor. So I attribute value to the word of God. So yo le doy atributo a la palabra de Dios y le doy valor a la palabra de Dios. It's not God that gives value to me through his word. No es Dios que me da valor a mí por medio de su palabra. It's an inversion. Está invertido. De valores. Inverso. It's an inversion of a subversion of values. So es una inverso de diferentes valores. So the sense of mission that we have today is full of shame. So las clases de misioneros que tenemos están llenos de vergüenza. We have over-secularized, humanitized our sense of missions. Nos hemos secularmente lo hemos sobrepasado y lo hemos hecho muy humanitario. Our concepto de misión. Say that again. Our concepto de misiones. Nuestros conceptos de misiones. I was, just to give you a little example, I was at finishing my degree in theology. Por darle un ejemplo, yo estaba terminando mi licenciatura en teología o maestría en teología. And then I was in a class about chaplaincy. Estaba en una clase de capellanes. We would share openly what we were and where we came from. So compartíamos abiertamente quiénes éramos y de dónde veníamos. And I shared about my life in missions for 30 years. Y yo compartí de mi vida en misiones por 30 años.
And I made a joke about how I found a lost tribe and I lived with Indians, in the boondocks of the Amazon. Y hice un chiste como yo encontré una tribu perdida y cómo viví en un lugar muy lejos con los indios. A few days later, somebody found a threat to my life on a Facebook page. Unos días después, alguien encontró una amenaza en la página de Facebook. And this guy was talking to another one openly on Facebook. Y este hombre estaba hablando con otro personaje, estaban hablando abiertamente. He was sharing how when I shared about being a missionary, he felt like strangling me in class and killing me. Él compartió que cuando él estaba en la clase de misiones con ella o de capellanes, quería él ahorcarla a ella. Y el otro, and the other guy said, yes, these people need to be killed. That's why I carry a chunk. And it's a piece of glass that's made into a knife to class. So, estas clases de personas deben de ser matadas, matadas. Y por eso es que llevo lo que se hace, un shank, no sé cómo se dice, pero es como un cuchillo que se hace por medio de de vidrio. Y se afila y se hace. And they were justifying their hatred against me because I was missionary and had no shame of having been a missionary. Y ellos estaban con este odio porque yo era misionera y no tenía ninguna vergüenza de decir que era misionera. And they were both Christians. Y los dos eran cristianos. And they were both training to be pastors. Y los dos estaban siendo entrenados para ser pastores. In mainstream denominations in the U.S. So-called Christian and pastor. Y son y están en denominaciones del oeste. Here in the U.S. Aquí en los Estados Unidos. Sí, sí. In a very prestigious theology school. En una escuela muy prestigiosa de teología. That claims to be faith-based. Que dice que tiene que sus bases son de fe. Missions is now a source of shame. Misiones es ahora una forma de vergüenza. I went to a celebration of I think it was 200 years of missions in Hawaii. Yo fui a una celebración creo que de 200 años estaban celebrando los misioneros de esos 200 años en Hawaii. And it was a celebration of the Congregational Church. Era la celebración de congregación de una iglesia. No, Congregational Church is a denomination. That's the name of okay. So iglesia congregacional. Una iglesia congregacional. Because it was the Congregational Church in Connecticut that sent Connecticut in Massachusetts, that sent the first missionaries to Hawaii. To a seminar called Andover Newton Seminary. So, era una de Connecticut, mandaron mandaron los primeros misioneros de un seminario, I didn't get the name, pero de Connecticut para establecer misiones en Hawaii. Andover Newton Seminary. It's a very, very old seminary that's now part of another organization. Andover Newton, que es un seminario que es bien
tiene muchos años y que ahora pertenece a otro, a otra organización igualmente. And the sense that we had in this meeting was not of pride and joy or happiness for such a feat, such an amazing work that these pioneers did. Lo que podíamos sentir no era algo de orgullo o estar gozosos por lo que los misioneros habían hecho. Quite the contrary, it was everybody there lamenting the fact that those missionaries ever went to Hawaii. Es más, todo el mundo estaba lamentándose ahí que por qué los misioneros habían ido a Hawái. And the main lecture that we had in the celebration, between quotes, y la principal. yeah, no, the lecture is clase, la clase, digamos la clase o el seminario que tuvieron central, y lo está poniendo entre comillas. Sí, la principal clase, the main lecture was about how bad missions is, how terrible it is, and how associated with colonization and the stealing of the Hawaii land from the Hawaiians. So, lo que más se concentró esta clase central fue de hablar que qué horrible era estar en las misiones, cómo misiones había impactado en la colonización y había robado las tierras de los hawaianos. So that's what humanism did to our mission. And what did humanism do to our sense of vocation, personal vocation? So esto es lo que el humanismo hizo a las misiones. Y ahora vamos a ver qué es lo que ha hecho el humanismo para el llamado como vocación a ser misionero. We now have a sense of vocation that has to be connected to our giftings. So it's a gift-centered vocation instead of obedience-centered vocation. Tenemos una vocación de sentir que uno tiene que tener, que es un regalo, que es un don. No es que es un that it's not a what? I'm sorry. Obedience. Que no es por obediencia que uno entra a las misiones, a ser misionero. You have a calling because you have gifts in an area, or you like preaching, so because you're gifted to talk to groups of people, you're extroverted, and so you have vocation to serve as a preacher instead of God called me to be a preacher, therefore I need to obey, even though I have no ability to speak in public. Wow. Okay, so muchas veces uno tienes el llamado porque tienes la habilidad en esa área de poder predicar, de poder hablar con otras personas, y por eso es que entras como vocación. Quizás eres un extrovertista, una persona extroverta, sí, que resalta, pero en vocación o eres un buen predicador, pero a veces uno no entra siendo la persona más callada, y porque se ha llamado a que vaya
a predicar sabiendo que Dios va a ir adelante de uno, o que va a poder, lo está respaldando, que uno se tira como vocación a ser misionero. How many times have we heard gifted centered vocation callings or calling to missions or to service? Come and serve with your gifts instead of come and serve because that's what God requires from you. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que ven, sirve con tus dones, en vez de venir a servir, porque esto es lo que Dios requiere de nosotros? When I think about my own experience in missions, Cuando yo pienso de mi propia experiencia en misiones, I joined missions at 17 years old. yo entré a las misiones a la edad de 17 años. What kind of gifts did I have? I didn't know. ¿Qué clase de dones tenía yo? Yo ni sabía. I had no idea what kind of person I was. Yo ni tenía la menor idea de qué clase de persona era. And for many years in missions, I had no gift to offer either. I was in formation. Y por muchos años en las misiones, yo no tenía ningún don que ofrecer. You were receiving information? No, I was being formed. I was estaba en formación. Estaba siendo información. formada durante ese tiempo. Yeah, I was becoming a human being, an adult. I had no idea what to do. Ella estaba creciendo y se estaba haciendo una persona adulta porque no sabía qué hacer. What I was doing is serving with my physical abilities and my mind and everything I was. Yo lo que estaba haciendo estaba sirviendo con mis habilidades físicas y mi mente. I was washing the dishes. I was cooking. I was cleaning the floors. Yo estaba lavando los trastos, estaba cocinando, estaba limpiando los pisos. I was feeding the poor. Estaba dando de comer a los pobres. I was going house to do evangelism. Estaba yendo a casa a hacer evangelismo. But to serve was not something I did, was who I was. Pero servir no era algo que yo hacía, sino que era algo que es quien yo soy, o quién es que era. I was not doing service, I was becoming service. Yo no estaba haciendo servicio, sino que yo me estaba convirtiendo en el servicio. Vocation was not outside of me, was not something of me that I would give, was giving myself in obedience to the God I served. No estaba dando un servicio, sino que estaba haciendo el servicio hacia un Dios que yo sirvo. So basically, we need to convert our theology again back to a divine theology and not a humanist theology. Básicamente lo que tenemos que hacer es convertir nuestra teología hacia divina, no hacia el humanismo. So when I put God back in my theology. Cuando yo regreso a Dios, a mi teología, and God becomes the center of my theology instead of myself. Y Dios se hace el centro de mi teología en vez de yo. How does that affect what I think about me, the mission, the vocation,
my service to society, the future. Okay, ¿cómo se va a ver cuando ahora ya Dios está en el centro? En vez de que yo sea el centro, mi vocación, mi forma de pensar, mi forma de servir, ya es diferente. So that's the question I have for you tonight. Esa es la pregunta que les tengo para ustedes esta noche. If you put God at the center of your idea of missions, Si tú pones a Dios en el centro de tu idea de misiones, how do you define calling? ¿cómo ustedes definirían el llamado? How do you define your moral obligation to preach? ¿Cómo ustedes definirían su deber de predicar en una forma moral? No, su obligación moral de predicar. Okay. Su obligación moral de predicar. How does that define your sense of service to God? ¿Cómo eso define tu sentir o tu forma de cómo tú sientes para servirle al Señor? Y para terminar, when I put God back as the center of my life and my culture and my theology, by a consequence. Para terminar, cuando yo pongo a Dios de nuevo en el centro como consecuencia, en el centro, in the center of my theology, my culture, my vocation, my missions. En el centro de mi teología, de mi cultura, de mis misiones. I'm not talking about the concept of God. No estoy hablando del concepto de Dios. I'm not talking about starting to talk about God in that area. I don't understand. I'm not talking about God in that particular area. Talking about God in missions, God in culture, God in my life. Okay. No que estoy hablando directamente de Dios en estas áreas, como Dios en misiones, Dios en cultura, Dios en teología, Dios en mi vida. To add God back to life, it's not about God dash talk. It's not about God talk. No es hablar mal de Dios. Bash. Dash like no es hablar dash o ponerlo entre comillas. No es hablar de Dios entre comillas. Yeah. No es el discurso sobre Dios. No es solamente las palabras sobre Dios. No es Dios palabra, la palabra Dios de vuelta en mi cultura. No, it's not the word God back again in my culture, the word God back again in my mission, the word God back again in my life. It's not the discourse of God that I'm referring to. No me estoy dirigiendo al discurso de hablar sobre Dios. Yes, I'm referring to the person of God. Yo me estoy refiriendo a la persona de Dios. The God that exists outside of me. El Dios que existe fuera de mí. It's the God that his word reveals to me. Es el Dios que revela su palabra a mí. That is revealed through the word to me. Y que también es revelada por su palabra a mí. So when I put God back, what does that mean?
cuando pongo a Dios de nuevo, ¿qué significa eso? What does that require of me? ¿Qué es lo que requiere de mí? This is the question I want to leave with you tonight. Esta es la pregunta que quiero dejar con ustedes esta noche. You done? Yes. Ya terminó. Azusa Revival, Miss Gloria, of 1905, the Azusa Yes, Revival. yes. Yes. And I want to also add that few years ago, the Chinese was studying what made America what she has become. They look at the politics, they say no. They look at their economic plan, they say no. And they found out what has made America to be that influential was her religion. That was a funny study. It was published. Wow. Yeah, it was published in. I saw that in a Wall Street Journal. Okay. I have a question. Let her Um, translate first. Let her translate. Oh, she has a translation. Yes, sorry. No. Ok, también había el avivamiento de Azusa en 1905. Ahora, vamos a también hablar de lo que de lo que China hizo una historia buscando y escribieron sobre lo que ellos habían encontrado, a ver qué es lo que había hecho a América o los Estados Unidos grande, ¿no? O exitoso. No era por su política, no era por sus finanzas, sino que era por la religión que los Estados Unidos había podido había tenido y había influenciado. Y esto fue puesto en un periódico muy popular aquí en los Estados Unidos. Yes, Yvette, have a question. Okay. Gloria, when I am not a student in theology. So when you were talking, it was so much theological that I had to go and look at the definition of theology. And what I read is that it's the way we think about God. And so here we have, you talk about the secular theology, or that's mean human theology, and is a theology where God is in the center of everything. How can you tell us in a few words, in a very simple way, how can we know that we are not functioning according to the secular theology in the way that we can start correcting ourselves and changing our way of thinking about God and way to present God to others? Yeah, that's a good question, Yvette. I ask myself this all the time. I think, how do I know? And I think one of the things is very important is if the person of God is at the center, I will always have to ask him. I will always have to be dependent on him. I will not know the answers. So if I'm confronted with something that makes me disquiet, how do I answer that? Through my reasoning or to asking God and going to the word, going to the altar? And if I answer through my reasoning, I think that's already a suspicion that I'm putting myself in the center and not God. So I need to be all the time going to God and asking, how do I relate to this? I don't know.
So I don't know, it's the go-to phrase. Let's have Okay, I just have a question. You had said before, you said if I answer through my reasoning, what was the question that you had said? No, how to relate to some idea or to some situation or to a request or to, you know, whatever, Okay, whatever life presents me with, whatever Okay. challenge. okay, I got it. Okay, so Mama Ivette dice que ella no es una persona que ha estudiado teología, es más, ella tuvo que ir a buscar la palabra de qué es lo que significa la teología. Y encontró que es la forma de cómo nosotros pensamos de quién es Dios. So, cuando hablamos de la teología secular o la teología de Dios como el centro de todo de nosotros, cómo nosotros podemos empezar a corregir esa forma errónea en cómo nosotros, si lo estamos viendo en la forma secular o si lo estamos viendo en la forma de la teología de Dios. ¿Ok? Y la otra, Bruela contestó, ¿cómo sabemos? Ok, si la persona va a donde Dios y Dios está en el centro, no, si la persona de Dios está en el centro, yo no voy a saber la respuesta, porque siempre voy a estar dependiendo de la persona de Dios a que me dé las soluciones o la respuesta, ¿verdad? Después ella hace la pregunta, ¿cómo yo puedo relacionar mis ideas y cómo yo vivo o cómo yo me comporto, ¿verdad? Y la respuesta sale que si la respuesta es por medio de razonamiento y no yendo al altar de Dios, básicamente tú puedes saber que tú estás alineándote con la teología secular en vez de la teología de Dios. Y así va la frase. Very good, thank you. Now, any question from Canada? You have Canadian here, Broly. Any question from the audience? The audience. Carla tiene su mano erguida mucho tiempo. ¿Es de Carla? Carla Gregory. No, Carla Gregory is. Forgive me, I asked the question. I apologize. You answered to the book. I thought I had lowered my hand. Thank you. Oh, the question was for the book. Exactly. Oh, yeah. Okay. Because your hand was up, so I thought. Yeah, she forgot to lower her hand. So she was caught up caught up when you were talking and you forget that. So any question from those from Canada or from Ivory Coast or Colombia? From Ivory Coast, I just want to say thank you. I have been struggling with this for a long time, and now everything is clear. Thank you so much. Thank you, Celine. De la costa de Amafir. De Mafir, I don't know, Ivory. Mafir, yeah. Yeah, it's right. Yes. Okay. So, gracias, porque he estado pasando por mucho tiempo, he estado pasando tratando de desglosar esta información y ahora está muy clara para mí. All right. Any question from Canada? One, two. They can ask in French.
and we Okay. translate. Okay, wait, no, wait, don't. Okay, go ahead. Go ahead with your question. Is it a question? No, no question. You can disagree too if you don't agree with what I said. You can Yeah. disagree. All right, very good. Very I'm going to agree with Celine in the same thing. I have struggled and I studied sociology. And so my background's in sociology, and going into teaching was something that I never wanted to do. But I struggled with that because that's where God was sending me, to go into the field of teaching. And I've struggled with being in this field and I've been in education for almost 18 years now, almost 19 years. But I've struggled so much. And one of the things that a few years ago, maybe like 5 years ago, I started understanding that there was a difference in the humanistic theology and the theology of God, but I had never put those two words, like those two ideas together. I just knew that it just seems everything was so humanistic, especially in New York. Yeah. So it was very hard to really come to terms, but I've enjoyed this chat that we've had tonight. So le voy a traducir rapidito. Mi trasfondo es en sociología. Básicamente mi licenciatura la saqué en sociología, pero para ser maestra, yo nunca quería ser maestra, sino que básicamente ese fue como el llamado de Dios, que me lo puso en el corazón para entrar a enseñar y ser maestra. Y para mí ha sido bien difícil. He llevado casi 18 años y ha sido algo bien difícil estar en el mundo educativo, porque se ve mucho humanismo. Es todo lo que uno enseña es humanismo. So, estas palabras, estos dos conceptos del humanismo secular o la teología secular y la teología de Dios, me ha traído mucha bendición, porque hace como 5 años yo empecé a identificar que eso es lo que yo estaba moviendo, que era en la teología secular, no en la teología de Dios. Y empecé a pedirle al Señor que empezara a cambiar eso. Y sí, ha llevado tiempo, pero sí ha empezado a cambiar, porque aquí en Nueva York se ve eso bien penetrado. Y es bien difícil hablarle a la gente de Cristo. Marcel, do you have a question? Gracias. De nada. Okay. From Missouri? Yeah. Any question from Missouri? No. I just, I'm not sure if I have a question. I probably need to think about what you shared tonight. I will say that I have very much enjoyed it, because I'm doing a job I'm not comfortable with. Yeah, but I really do appreciate everything that you shared, and it is most certainly food for thought and food for prayer, actually. So thank you. Thank you. Nicole from Nicole Roundtree. Any question? You from New Jersey. I am Never from to New York. We're close. We're close, huh? I'm from Patterson, New Jersey. Oh. I'm in Brooklyn. Yeah. I do have a question about when you talked about the humanistic theology. So from that book, Secular Age, does it touch upon social media and how it has impacted? Social media, I think it will just be a mirror of what society as a whole is feeling. Of course, it weaponizes it, instrumentalizes, especially the thinking of an elite. And this elite is deeply, deeply, deeply humanistic in a way that they don't even acknowledge
the existence of anything else but ourselves and human beings in the on the earth. And of course, it will be, the book is not about that in per se. It's more about how it developed through the ages and what kind of philosophical landmarks, like structure, the mentality that followed. So yeah, but it's so clear now in everything you hear from social media, especially any religion that you hear from social media. It will come deeply, deeply immersed in this humanistic theology. For example, just a question, are you guys hearing from John MacArthur? For example, this one pastor that resisted closing his church. He's portrayed as a ridiculous person, as somebody who doesn't have any regard for health and all that, but he's actually exercising his right, civil right, and he has a concept of church that requires meeting. But who has this concept of church? Is it him or is it the Bible? The Bible talks about the church. Church is not the building as they want us to think. Church is not us. I'm not church. Am I church when I'm alone? No. Not according to the Bible. I'm not church. Church Like, is when we are together. yes. That's when the presence of the Lord is there. So it's not our invention. We didn't invent church so we can celebrate and earn tithes. And they want to make everything about the money that the church. That's not true. We need to be together because that's God's commandment to us. Right. And that's a non-humanistic approach. So does the Bible, well, is there plagues in the Bible? Yes, it's there. Did God have plagues in mind when he ordained commands? Yes, we can be masked, we can be social distance, but we have to be together. That's a commandment. Translation. The Jewish have this very clear, and here in Brooklyn, I see them going to synagogue every Saturday, and they fought for that right, and they did not give it away to the government. The command over their commandment is divine. It came from God, so the government cannot remove. That's when Christianity gets to be a dangerous religion. That's right. Because it makes you obey a power other than the power of the government first, and then you obey the government. There is another king. There is another king. That's right. Yeah. Higher than Caesar. Very good. Okay. All right. Esta pregunta fue bien difícil. Translate and then we'll wrap it up for tonight. Ok, so voy a tratar de explicarlo lo más. La explicación fue bien difícil, so vamos a ver. So la pregunta fue que viendo esta teología humanista, ¿qué rol tiene este libro si se habla sobre medios sociales, los medios sociales? So la respuesta es que es un espejo a la sociedad, los medios sociales, que lo que más puede causar más problemas son los que son eruditos, la existencia de que que nosotros existimos por nosotros mismos, ¿no? O las personas eruditas, ¿no? Desarrolla por los años la estructura de la media social. Lo que pude entender en repaso es que como cristianos, como John MacArthur aquí, cuando empezaron a cerrar las iglesias, él decidió de tomar su derecho civil y no cerrar la iglesia.
Este concepto de la iglesia no empieza por el gobierno, sino que empieza porque es un mandato de Dios, que nos tenemos que reunir. Uno no puede ser parte de la iglesia estando solo, uno tiene que reunirse con otros para poder ser parte de la iglesia, porque ese es un mandamiento de Dios. Tenemos que estar juntos para poder seguir creciendo. Si nosotros vemos aquí en Brooklyn, los judíos nunca cerraron sus sinagogas, es más, ellos pelearon para que el gobierno no se metiera en lo que es sus servicios religiosos. Ahora, ¿qué causa el cristianismo hacia el gobierno? Causa problemas hacia el gobierno porque nosotros primero le rendimos cuentas a Dios y no al gobierno. So es esa frase de César, darle a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios, ¿no? So, A Dios primero, después a César. después a César. Muy bien, muy bueno. Muy bien traducido. All right, we're done. All right. I don't want to interrupt or cut somebody. Does anyone have a last question for Ms. Brolia? No? Okay, all right. Well, thank you very much, Ms. Brolia, for your wonderful contribution. What we are, our ambitions is to receive impartation so we can be missionaries representing Christ into the marketplace. Amen. And not being ashamed of Christ. So that's why we are aiming as a ministry to raise a new breed of missionaries. Your contribution is very, very appropriate into that vision. Translation? Ok, la traducción. Okay. Ok, esto fue bien ambicioso porque nosotros queremos recibir de Cristo para poder impartir en el lugar de negocios. Ok, esto fue algo muy ambicioso y seguimos queriendo compartir con otros a Cristo. Amen. Yes. So before we depart, I have an announcement. So tomorrow, please put in the calendar of your phone that the seminar is Tuesdays, Thursdays, and Fridays. So Friday, tomorrow, we're having a processing time. So we will have the opportunity to process again what we heard from Mr. Renato and Mrs. Brolia tonight. And here are what I email you just during the teaching. I email you a form that we will be using to process. And let me just show you a little bit of that form. All right, it's a simple it's a simple form. This is the form we'll be using to process with just 3 questions. All right, what are the three most important things you have learned in this week topic? Or now we have to say topics. And what specific area or aspect of growth do you observe are needed in your life following this week's teachings?
How do you plan to continue to grow in these areas? So we have open discussion. So all of you have this email, this form. I emailed you just few minutes ago. So for you to look, ponder, pray, meditate, take note. So tomorrow what we will do, we will have two groups, men's group, the men, between the men and then the women. So we will convene at the same time, 7 p.m. And so you come ready to open and share what you have processed. So everybody, everybody can be part of you and what God is doing, and pray and support each other. Any question? Joseph, can I just add something on what you said? Yes, please. Yeah, this process is important because, you know, as God is speaking to us and the speaker are coming and speaking to us, there's something specific that each one of us is getting. And by sharing, we enrich one another. And it's a time for us to, instead of just listening to one speaker, to listen to one another and deepen and chew and meditate and get more impact of what we have learned during the week. So it's a very, very important part. And we can also have some time to pray for one another. All right. That's what I wanted to add. Any question? Thank you to the speaker. Very well said and done today. All right. Thank you. I'm gonna say goodbye then, Joseph, and let you guys do the home business. Homework. All right. Yeah. All right. God bless you. Homework. Bless you to Thank you all. again. Yes. Thank you. Bless you, It was thank a you. pleasure to see all of you that I could see and be with you tonight. All right. Great. Have a Thank pleasant you. day. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Any question about tomorrow or the processing time? No? All right. Very good. So, I mean, somebody. Okay. All right. Let me ask for someone in Canada to pray. Is somebody from Canada to pray for us, because they have been silent. They have been silent in Canada. So let us pull them out to pray for. How about the Marcel Dimi? Hello? Yes. Hello. Yes. Can you pray? Do you have strength to pray? Okay. I will pray. She will pray. Very good. All right. All right. Let me pray in French. Yeah, you can pray in French. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Te disons merci pour cette autre séance de formation dans ta présence. Nous avons appris beaucoup de choses ce soir et particulièrement touchés par cette phrase qui dit que on ne vient pas te servir avec les dons. Ce n'est pas parce qu'on a des dons qu'on te sert, mais c'est d'abord la personne qu'on met de l'avant. Et on a vraiment été bénis ce soir d'entendre toutes ces choses
qui nous prépare à l'appel de missionnaire. Ce n'est pas un appel facile à répondre et on a des obstacles, on fait face à beaucoup de questionnements sur cet appel. Mais ce soir encore, tu nous as parlé, Seigneur, je crois que chacun de nous a été béni d'entendre ces paroles. Donc, Papa, nous voulons te dire merci pour ce soir et je prie que davantage tu disposes nos cœurs pour ces moments afin que nous puissions comprendre, nous puissions saisir et que nous puissions nous laisser transformer par ta parole, par les enseignements que nous recevons. Nous voulons être transformés et vraiment nous voulons être à ton service. Nous voulons te laisser nous conduire selon ta volonté, que tu sois au centre, comme l'oratrice a dit aujourd'hui, que ce soit toi d'abord avant toute chose et qu'on ne vienne pas humaniser la conception qu'on a de toi, Seigneur, et qu'on te laisse être Dieu et régner dans nos vies. Donc je te dis merci pour ce soir. Merci pour chacun de nous. Père, accorde-nous la grâce d'un bon repos, une bonne nuit de sommeil. Vraiment, demain, donne-nous la grâce de nous rassembler encore demain pour le temps de prière ensemble. Au nom